Mi smo bili jaka, bogata kuća i imali smo stoku, imali smo u Baću gdje je sad, tu nikad niko živio nije preko ljeta. To su bile njive, nikad ograde imalo nije Bać. To je sve bilo bez ograda, preko ljeta gore na planini. I imali smo najamnike iz Dapsića. Naša kuća imala najamnike iz Dapsića. Taj dalje od ovaj što je ženio Rugovkom, dalje je on bio u toj liniji. I jedan od tih čobana je smislio, verovatno nagovoren, da kad bude počela kosidba ovce na planini, a naši sa planine moraju da kopaju kukuruz, da sađu dole u Bać, jer samo u Baću rađa kukuruz. Samo u Baću. U našoj opštini? Jeste, u našoj opštini. I tada je on otišao i javio, oni su došli gore na planinu i opljačkali sve što se moglo pokrenuti, da potjeraju za Dapsiće, za Beran i tako dalje. Naši su se mnogo brzo organizovali. I krenulo je oko 30 ljudi na konjima, kraćim putevima, pošto su vi išli ovamo negde Banđov, nekakvi jeli tamo preko, tamo jes, a ovi su grabili i na Kacu Beru su im uhvatili basilu. Kad je taj Todor, koji je konja moga to nekakvo kasnijeg, uzeo, nosio barjak, naišao, taj konj je prepoznao čoveka koji čeka s puškom i nije htio da krene. Neće da krene. Normalno opalio, ubio čoveka uz barjak, od tada mi nosimo barjak. Naša opština je odmah poslije rata imala kao ljude najpismenije iz Bihorskog kraja. Naš kraj je bio prvi negde 53. je bio završio fakultet, prvi naš čovjek. Dakle, svi smo mi, Tepi, vjerske škole, sve to ne su kasno, bili smo sa 4 razreda. Ja sam jednom, kad sam počeo da radim u Baću, krenuo da peške sam išao do Vuče, naišao je autobus, ja sam ušao u autobus. U autobusu se vidjela jedna lijepa djevojka, krupna, lijepa djevojka, pored nje jedna žena, to je bila njena majka. Bila je sitna kao spica njena majka. Bila je rodom od Ličina iz Krušnice, ali žena kakva nije imala ta Ibrima, moja tašta. Ja sam odmah po prirodi sam ja galamdžija i počeo sam da se upoznajemo, mi smo se upoznali. Nije mnogo trebalo, još 10 dana, 15 dana, ja sam pošao u kuću u Novi Pazar, u njegovu kuću. I stvar je bila završena. I dakle, bilo je tu otpora kako sad da iz Novog Pazara, iz izuzetno jake porodice potiče moja žena. Njen otac je bio predsjednik Lozanske opštine. Njen amidža Harun je bio komandir čete kad je Peko Dapčević krenuo da oslobađa Beograd. Njen treći amidža zapravo, je bio profesor biologije i hemije, najčuveniji profesor u Belopolskoj gimnaziji, Suljo Mehović. Njen drugi, Ćamil Mehović, za vrijeme Josipa Broza, jedan od najuglednijih Belopoljaca. Bio je stalno na rukovodećim mjestima, bio je i poslanik u Skupštini Crne Gore. Čak mu je i Veselin Đuranović obezbedio stan u Podgorici, blizu Skupštine, nimalo 30 metara. A otac njihov je bio imam u Lozanskoj džamiji, jednom ga gropored. Prvi. I izuzetno pismen čovjek. Evo u čemu se gleda njegova velika snalažljivost i pismenost. On je vidio da do tada bile su verske škole, Tepi, koje je imao sreću u Đakovicu da medresu dole gore. Međutim, taj Hodža je prvi čovjek koji je upisao svoje dvoje djece u Beransku gimnaziju Panto Mališić. Ona se poslije nazvala Panto Mališić.
Partizan je bio taj. Kad je on otišao da upiše djecu, direktor gimnazije zakamenio se. I direktor gimnazije odluči, to ima u knjigama, da pita glavnog inspektora, tada su oni bili glavni u vaspitanju, inspektori. Bio je nekakav Nedić i on je poslao njemu pismo, kaže, gospodine inspektore, ja vas molim da mi odobrite ili vi odlučite. Ima jedan interesantan slučaj. Došao je čovjek da upiše svoje 2 djece. Nije čudo što roditelj hoće da upiše, nego je čudo što je odža. Oni ne mogu. Čudo je što je odža. Hoće odža da upiše djecu u gimnaziju. Oni su završili gimnaziju, pa je poslije taj završio, Harun je završio je bio i kraljevu medresu u Skoplju, koja je otvorena 29. godine. On je tamo medreslija i tako dalje. Dakle, jedna izuzetno ugledna porodica i oni su bili u Bijelom polju, u Han za čitav Bijelski grad. I drugo, i za vrijeme onih teških okupacionih dana, kad su svi komunisti skrivali, i Budžović je redovno bio njihov, Rifat Budžović, gost. I njihova sestra, Nurka, je bila jedna od prvih aktivistkinja partizanki u tom kraju. Umrla je mlada. Ste u Skoplju, moji su 1959. prodali i otišli za Skoplje. Mi smo imali jednu muku koja je nas zadržala u Skoplju. Moj amidža kao najugledniji sela otišao je da vidi euforija, Turska. Ovdje otišao za Tursku da vidi šta je Turska. Kad su čuli da je došao Brahim Suljov, došlo je, obično pokupili se, i jedan nesretnik od tih naših je počeo da priča kako se živi u Turskoj. I on je počeo da priča ono što nije trebalo. On je rekao, amidža Brahime, ovdje živimo kao carevi. Ako imaš pare, ubiješ čovjeka, ne ležiš u zatvoru. Sve možda uradio, samo ako imaš pare. Vratio se amidža iz Turske i rekao, ja za Tursku ne idem. Tamo gdje parama može da se nešto riješi, za mene je kraj. Pošto smo bili odjeljeni, moji su krenuli za Skoplje. Bilo je ovako predloga, bilo je razmišljanja da se ide, međutim, oni su se brzo snašli u Skoplju kao zanatlije i tu su ostali da žive. Svadba je bila kao naš narod Skoplja, da je imalo puno naših, iz Rožaja, iz Baća, iz okoline, puno je bilo lijepo i tako dalje. Jedino, moja gospođa nije mogla da igra, nije umjela da igra ono kad nevesta igra. Koji je to trenutak, moment? Prije se rodila Zuhra najstarija, ja i moja gospođa smo razmišljali, ako se rodi muško, zvaće se Tahir. Ako se rodi žensko, zvaće se Zuhra. Bio je tada jedan aktuelan film, mislim da je tekst napisao Hadži Murat je, da li je Tolstoj ili ko je napisao, bio je film Tahir i Zuhra, ličnost Tahir i Zuhra. Ja sam se time rukovodio i rekao sam, ako bude jedno, rodila se Zuhra, dali smo ime Zuhra. Imali smo mi i drugog razloga što je bila Zuhra, ne samo taj film. Uvijek sam bio takav, jer su bila dobri đaci. Zuhra je bila đa generacije, druga je bila đa generacije i tako dalje. I treća imala samo problema s matematikom. To je jedini slučaj da odem kod direktora, da intervenišem, da rade bolje ocjenu zbog uspeha. A i vi koja sam direktor. I tako dalje. Zuhra je završila fakultet za turizam u Ohridu. Imala je tamo, udala se divno za jednog čovjeka koji je bio po ocu Albanac, po majci Turšin, ekonomski fakultet. Bio je prvak Makedonije u plivanju. Prvak. I muka njegova, njemu su dok je bio to otišli bubrezi. Ona je samo 2 godine bila, imala je kćerku, umro je taj Edis Doko.
vratila se ovde. Ovde je bila jedna specifična situacija. Zila je završila u Prizrenu engleski jezik na višoj pedagoškoj, pa se završila u Nikšiću engleski, isto tako prvi profesor engleskog u Rožajama, a jer je završila fakultet razredne nastave u Beranama, sad je direktor škole u Lovici, a Ida nije volela da uči, međutim, kao žensko je bilo izuzetno promoćurna i vrijedna. Bibliotekarsko je završila, Alma je književnik, najmlađa kćerka. Ove slike su njene u slobodnom vremenu. Ima knjigu napisanu Bisero Grlice. Dan poslije početka bombardovanja Savezne Jugoslavije bila je promocija u čitaonici Gradske biblioteke. Možete da shvatite šta se dešavalo, u kakvim okolnostima je bila ta promocija. Prvi dan se bombarduje, a sutra dan i tako dalje. Eto, tu je otprilike, ja sam uvijek zadovoljan. Ja sam bio novinar, slučajno me, kad sam počeo da radim, ja sam počeo da reagujem na neke stvari koje se dešavaju na magistralnom putu. Počeli su da one saobraćajne znakove kradu, nose. Ja se javio pobjedi u onoj rubrici pismo uredništva. Tada je u pobjedi bio šef Milutin Vugdelić iz Berana, jedna divna ličnost kakvu nikad sreo nisam. I odmah smo se čuli telefonom, ja sam počeo da pišem. Pa se zvanično postao novinar iz Rožaja. I u toj mojoj muci Brozovo vrijeme, jednopartijski sistem, informacije stižu iz svih partijskih organizacija, tada nije moglo da stiže da se laže, nego je ja kao novinar, u novinama ime i prezime ljudi koji su obilježeni tamo na sastancima partijskim, potkradaju, uzimaju dnevni pazar u trgovini, ne ostavljaju papir nikakav, u knjigovodstvu su glavni i, nažalost, oni su danas milioneri. Mene je, tvrdim, da sam tada zaradio najcrniju knjigu njihove knjige, zato što sam te ljude skoro da nijesam mogao da napredujem, ali ja nisam pokleknuo. Ja sam zbog novinarstva dobio jednu najvišu funkciju u opštini. Bio sam predsjednik Socijalističkog saveza, doduše jednogodišnji mandat. Ali sam bio u opštini predsjednik sindikata i tako dalje. Tako da te stvari sam, bio sam i član Republičke zajednice za studentski i učenički standard 4 godine. Kad je sekretarica bila rođena žena ovoga Bulatovića, Momira, rodom iz Prijevalja. Pa igre, dječje, kod nas šta se moglo da se dešava, nekakva klisa se igralo, nekakve guđe se igrale, onda u našem kraju večito na izletima učitelji su tražili da trčimo, takmičenje u trčanju, u skoku, dalje skoku, vis i tako dalje. U našem kraju se izuzetno njegovalo uveče igre, zvali se potkapa ili filđana igre, ono kad se skupe uveče. Onaj koji izgubi, on je morao da sedne dole, a pobjednici bi uhvatili kolo i počeli da pjevaju. Žao mi je što to nije sam ili neko zabilježio kakve pogrde za ove koji su izgubili. Svašta je njima rečeno. Dakle, svadbe su bile zaista gala, znao se kakav je red, kako se prosi, kako se dogodi, kako se... Ali posebna je priča, a desilo se par puta, da je isprošena djevojka, jer nije bilo po njenoj volji, ode one noći kad su došli svatovi ostanu bez djevojke. Desilo se, na primjer, Ramo Fejzić,
Ramo Fejzić je zagledao iz Mojstira jednu Džehofu. Izuzetno jaka kuća. Oni su ga pocijenili. Ne može iz njihove kuće za Rama Fejzića. Ne dolazi u obzir. On je našao nekoga provodača. Ona je dogovorila one noći kad dođu svatovi, da ona, pošto se obično pripremala nevjesta u nekom pomoćnom objektu, šminka, ona je rekla ženama, ja ću da izađem. Stavili me rezu, one su stali unutra, ona je došla u Bolotićima i rodila djecu. Svatovi su morali da imaju nevjestu, dali su djevojku od 13 godina umjesto nevjeste zrele. Drugi slučaj, na Malidorovi, majka Hajra Hota iz Drage, isti slučaj. Pobegne za drugoga. Oni su stavili na konja nevjestu, koja je bila ošišana i kosovni u makazama za ovce. 12-13 godina je čekao čovjek da ona poraste da mu bude žena. Dakle, bilo je mnogo takvih slučajeva. Jedan veoma karakterističan slučaj iz našeg sela je bio, otišao je baš u taj Mojstir, taj proklet jedan naš, na Ogled se zvalo. Oni su mu izveli najljepšu djevojku iz Mojstira. Kad je došao u Bać, on je počeo da priča, ja ću imati ljepšu ženu no Hodža. A Hodža imao iz Albanice, Murićku. Ljepša moja će biti, pa to nema kakva je ovaj. A oni su mu, kad su otišli Baćani svatovi, natovarili džuzu, zvala se džuza. Na konja mala, to je bila 7. udaja. I interesantno, narod vjeruje da je ona nekakve čini poturila i jedve donio konj. 3 mjeseca nije htio u Đerdek sa nevjestom, kad je vidio šta su mu doveli svatovi. Međutim, Mori su bili jako pleme, plašili se ubistava i ostala mu je rodila 2 djece. Ali je čitav vijek vapio za ljepšom ženom. Prvo, u našoj kući se nikad nije smjelo da pozajmiš kod komšije 1 dinar. To je bilo strogo zabranjeno. Ne smiješ pozajmiti. Onog momenta ako pozajmiš, ti si podcijenjen. Naša kuća je bila koja je uvijek davala pravilo i u vjeri i u našem, jer smo bili stvarno bogati. Imali smo imama Hodžu, koji je mnogo teško živio. To je posebna priča, taj Hodža. Posebna je priča. Je bio izuzetno učen čovjek. Dakle, mi nismo smjeli nikad da posegnemo za tuđim, to je bilo zabranjeno. Ne smije da ukradeš, možeš da budeš pošten. Posebna je bila priča u našoj kući, skrnavljenje u rodbini. To je bila svetinja. Ne smiješ da skrnaviš one rodbinske odnose i tako dalje, nego da se to poštuje i tako je i bilo. Naprimjer, mi smo na udaljenosti od naše kuće imali kuću, to su bila 2 brata, rođena brata, oženjena sa 2 sestre iz Kuča. Oni su od 20 članova imali samo 3 muškarca. 2 brata, jedan imao sina, ova drugi, sve su bile djevojke. I ne samo da su bile djevojke, nego su to bile lepotice. Nikad niko nije zapamtio da je neko iz naše kuće napravio nešto. Nego, kad je ručak u našoj kući, iz njihove kuće po 2-3 na našoj sofri, kad je kod njih, mi smo kod njih i tako dalje. Dakle, bilo je, i Boga mi ne treba nikad reći, to sakriti, večito taj Bać je bio nekako uperen u našoj kući. Uperen, iako sam ja prije pomenuo kako je ona žena prekorila ovu. Nažalost, moj det je ponio ranu u grob, nikad mu zarasla nije, od rođaka, koga je pokušao da ubije, da otme zemlju. Nažalost. Nažalost. I još nešto što je veoma bitno. U vremenu kad su našim krajem manitali,
komitaši, pešterci, Paučinska komita, ne znam čija komita, dole gore. Naša kuća, kuća Alije Murića i kuća Džema Murića, jedini su oni dizali pušku na komitaše. Jedini oni. Ali moj ded Suljo, iako ranjen, kad su opljaškali stoku Džema Murića, oni su krenuli i stramputicom, kraćim putem, ali moj ded je pogriješio, on je mislio, oni sili da odmaraju komita. On čuo govor, oni su ga prevarili i šibali su moga deda komitaše, nisu gubili. Ali kad su naišli na Džema i na Musu, Musini meci su bili ovlaženi držati ili u nekoj bukvi, nijedan nije opalio, ali je Mus imao bombu. I nije poginuo nijedan od komitaša, ali je uspela ta. Dakle, i to je jedan, da li je lijepo pomenuti, na albanskom špijašerit, kuća nekakvih teških ljudi koji su skloni svačemu, na spratu večeraju džandarmi, a dole komitaši. To je redovno bilo. 2-3 kuće u ovoj Valaču. Dakle, ja imam da ostavim mojoj, ko hoće da me posluša, da ostavim, na kraju krajeva imam dosta napisano da ostavim. Imam napisanu knjigu, malo je čudno, to sam se bavio. Ti prirodni uslovi za lov sam tamo proveo vrijeme, a imam i sad mnogo napisanih stvari, ako Bog da će biti knjiga. Ako Bog. Ramo, moje lemiđe, i ono, dok je bio u partizanima, običaj u našoj kući da se uvijek na jesen one starije ovce zakolju i moja miđa je uvijek u pleći gledao. Svaki put kad bi pogledao, nema groba u našoj kući, bi rekao. To znači da moj Ramo živ u partizanima. Jedinac je bio, to znači da je živ. Došao je iz partizana i pokrivao visoke funkcije i u Beranama, direktor zadruge, čak je bio i na Cetinju, partijskoj školi. Sad Ramo umire u Rožajama od infarkta, ali taj naš očin Daidža Amir Edžević je našao za shodno da samo ja mogu roditeljima u Baću da kažem da je on umro. Pošto sam ja živio malo niže, a oni su gore, baš da smo živeli, i ja sam krenuo da kažem Amidži i njegovoj majci da je Ramo umro. Naša kuća je bila drvena i oni prozori, klizući, ono gore, podigni gore, otvoriš. Ja sam sa magistrale ka kući, on je gledao na prozoru, na udaljenosti od 10-15 metara pitao mene je li umro Ramo. Toliko je neka koincidencija bila. Jeste. Nikad niko suzu vidio nije mom Amidži, ni njegovoj majci, samo je počeo da uči i govorio je, njemu je Allah, on je Allahu bio miliji i ja nemam ništa protiv. I on je umro.